السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ینتم تمام مؤمنین مؤمنات صحت سلامت ينبو تحت عنایات و الطاف امام عصر ارواحنا له الفدا زندگی بسر بیندکتک ماہ شعبانی چکسومی چھن پو لیالی بیز شیطان اگنائن لیک سن عظمت انگان سیوت پی چھن دی چھن پہ عمال لکھوں ویت پی فیق پو اتاں چین جو زربانم من آسان فیق رکعت نیس رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فیق رکعت نیس مولندو کی باید پزوستاو سورہ حمد پزر لشو پیکا سورہ والتین والزیتون تیسواں پارے مختصر سورہ یوتان دور اس پچچک جویا من آسان نیس مال لکھوں چنگی سکا سلام تچا دی ثواب پنزدیو چین جو زربانا مثل ده شخص پنچوس انزرد کی اعتقا مئتی رقبہ من ولد اسماعیل حضرت اسماعیل فیق پہ فرزندان کنی شیطان اگنا 200 رقبہ 200 غلام خدا علم انگ آزاد بخنچوس دی ثواب شجد بچا و گناہ خوی بخشی چچا ان کا یوم ولدت امو اما دا چکس کیا یوت پی وقتی کا پاک و پاکیزہ یوتن ادوچوس حالت چک خداس قرار تانچا ان خوی تمام گناہ اللہ بخشش بچائین و کسل مولندو خوی فرز جہنمی میں سیتیان نگنا براعتنا آزادی پو دی سنت پو خدا شزد بچائین وزبری چھچائین وجویر سکا کسل مولندو و یرافقو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابراہیم علیہ السلام حضرت پیغمبرنا حضرت ابراہیم چوز دی عظمت اشی پاونا رفیق چھا ہم نشین چھایت پاو خدا اس قرار تانچا انچانا لیک سنا آسان و حلقین موید پہ عمل چک لیکن اجرنا ثواب پو لیک سنا چھو انشاءاللہ کمر ہمت چنگ سے مل لکھوں موید پہ کوشش بچا و خدای کے نچلچا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوالد